سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے. پروردگار عالم ہمارے ذکر مجلس ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. مالک کائنات اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے اور پروردگار عالم اس ذکر مقدس کے صدقے تذکرہ محمد و آل محمد کے صدقے بانیان صف عزا بالخصوص اس صف عزا کا اہتمام کرنے والے مومنین مومنات کی گھروں پہ خیر و برکت کا نزول فرمائے. اللہ رب العزت طول عمر صحت سلامتی عافیت وسعت رزق عطا فرمائے اور مالک کائنات ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت روضہ رسول اللہ زیارت قبور ائمہ بقی زیارت کربلا سامرہ و نجف زیارت ثانی الزہرا شاہ خراسان و معصوم قم نصیب فرمائے. اللہ رب العزت بقیت اللہ الاعظم ولی اللہ الاکبر ناموس دہر ابن المصطفیٰ ابن علی المرتضی ابن فاطمۃ الزہرا ابن خدیجۃ الکبریٰ وارث انبیاء وارث قرآن و کعبہ و وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. آن جناب کی دعائے خیر ہم سب کے شامل حال فرمائے. مالک کائنات جناب زوار کالو خان کی اہلیہ مرحومہ حکیم محمد کاظم جسکانی اور راہب حسین کی والدہ مرحومہ حاجی خادم حسین کی اہلیہ مرحومہ عطا حسین چانڈیا کی شریک حیات زوار منظور حسین اور اس کے علاوہ حاضرین کے مرحومین و مرحومات کو پروردگار اپنے انبیاء اولیاء کے ساتھ معشور فرمائے اور آخرت میں فرزند علی و بطول کی شفاعت نصیب فرمائے.
اللہ رب العزت فخر اسلام رہبر معظم انقلاب کو طول عمر، صحت و سلامتی، عافیت عطا فرمائے اور یہودیت، ناصبیت، خارجیت، اعدائے مذہب اہل البیت، اعدائے اسلام کے مقابلے میں خیبر شکن علی بن ابی طالب کے صدقے میں انہیں غلبہ عطا فرمائے اور پروردگار عالم مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برآوری، مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے حضرت ولی عصر کی سلامتی اور تعجیل ظہور کے لیے لبوں کو معطر فرمائے، اجر رسالت ادا کریں، پوری مودت، محبت اور عقیدت سے محمدی، علاوی، فاطمی، حسنی و حسینی صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، أبي الزهراء أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وعطرته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر، أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا سلمان عليك بقراءة القرآن، فإن قراءته كفارة من الذنوب وستر في النار وأمان من العذاب. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام: أسعد الناس من عرف فضلنا وأخلص حبنا وتقرب إلى الله بنا وعمل بما إليه ندبنا وانتهى أما أنه نهينا فذلك منا وهو في دار المقامة معنا. صلوات محمد وآل محمد. سامعین محترم، حاضرین غلامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہم السلام، پرصداران، ماتمداران اور عزاداران غریب کربلا، مظلوم نینوا، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، یہ قرآن ہے اور سورہ مبارکہ الاسراء بنی اسرائیل کی آیت مجیدہ ہے.
خطاب بارگاہ ربوبی سے ہو رہا ہے، وحی منزل ہے، کلام رحمان، مخاطب امام الانبیاء، پیغام دیا جا رہا ہے، مخاطب سید المرسلین امام الانبیاء ہے۔ توجہ فرمائیے گا، گفتگو میں نے بڑی عظیم کرنی ہے، مرضی آپ کی ہے، البتہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ادھر دیکھ دیکھ کے یہ رگ گردن نہ کھینچی جائے، کیونکہ میں ادھر آپ ادھر، لیکن بہرحال بیٹھے رہے ہیں، میں اب تکلیف تو دے نہیں سکتا آپ کو۔ توجہ فرمائیے گا، یا تو ممبر اس طرف سے لگا دیتے تو چلو ان چہروں کی میں زیارت کر لیتا، یا ممبر ادھر ہے تو ماشاءاللہ جہاں جم کے بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہے، میں تو اپنی بات کر کے چلا جاؤں گا۔ غور فرمائیے گا، خطاب بارگاہ ربوبی سے ہو رہا ہے، ارشاد کیا جا رہا ہے، کہا قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے لَأَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اگر سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا قرآن لے کے آئے، یہ وحی منزل ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ قرآن ہے، قرآن آواز دے رہا ہے، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وہ اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا پائیں گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ان میں سے بعض دوسرے بعض کے معاون، مددگار، پشت پناہ، نصرت، تائید کرنے والے ہی بن جائیں، نہ ان کی عقل، نہ ان کی فہم، نہ ان کی فراست، نہ ان کا علم، نہ ان کی معرفت، نہ ان میں فصاحت، نہ ان میں بلاغت، ان کی مجال ہی کیا ہے کہ اس قرآن جیسا قرآن پیش کر سکے۔ جیتے رہو، یہ ان کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھ دیجئے ذرا، ان کی مجال ہی نہیں، انشاءاللہ محبتوں کا موقع ملے گا، یہ کہا کہ ان کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ اس قرآن جیسا قرآن لا سکے۔ یہ آیت کا ظاہری ترجمہ، سارے احباب سمجھ گئے، اہل قرآن عبادت گزار قرآن کی تلاوت کرنے والے بیٹھے ہوئے، میں خوبصورت جملے سے مجلس کا آغاز کر کے ایک عظیم نتیجہ تمہاری سماعتوں تک پہنچا کے میں دعا لے بھی سکتا ہوں، دعا دے بھی سکتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، نہ دعا لینے میں کبھی کسی کو بخل کرنے دیا ہے، نہ دعا دینے میں کبھی بخیل بنے ہیں، لیکن جملے سنیے گا۔ پہلا حسی جملہ، سید المرسلین امام الانبیاء طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر نور مجسم پیکر رحمت وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، وہ مصطفیٰ جو صاحب معراج بھی ہیں، صاحب براق بھی ہے، صاحب مقام محمود بھی ہے، جب تک چہروں پہ رونق نہیں ہے کہ میں شام تک پڑھتا رہوں گا، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے، نبی مختار بھی ہے، وارث عالم قرار بھی ہے، دو عالم کے سردار بھی ہے، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے۔ زندگی ہو جیتے رہو، قرآن کے سائے میں جیتے رہو، وہ مصطفیٰ سنیے گا جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے، وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے، مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد ہی وہ لوح محفوظ ہیں جن پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، جیتے رہو یا رسول اللہ، مل کے ذرا نعرہ توجہ۔ وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں احد، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے، یہی عظمت والا رسول۔ میں چلو اچھا ہوا آپ نے مجھے روک لیا، آپ نے بھائی مولا علی کا نعرہ لگایا، مجھے روک لیا، ورنہ میں تو 150 تک چلا جاتا ہوں۔ اچھا غور فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، اچھا یہی عظمت والے رسول ہے۔ پہلا حصہ قرآن ہوگا، دوسرا اطرت۔ میری گفتگو کا موضوع ہے قرآن اور اطرت، سمجھ آ جائے تو میری محنت سہارت ہو جائے گی، سمجھ نہ آئے تو پھر میری محنت اکارت چلی جائے گی۔ لیکن آل محمد کے ماننے والے بیٹھے ہیں، علی کے شیعہ ہیں، توجہ جنہوں نے اس گلستان سے علم و معرفت لیا ہے، میری بات زمین پہ نہیں رہے گی، یہی عظمت والا رسول ہے۔ اچھا سرکار سید انبیاء بیٹھے ہیں، سامنے کون ہے؟ جناب سلمان محمدی۔ سنو سامنے کون؟ جناب سلمان محمدی۔ مقام نصیحت میں، مقام موعظہ میں سرکار سید الانبیاء نے جناب سلمان محمدی کو نصیحت فرمائی۔ پہلا حصہ قرآن سمجھیے گا، جناب سلمان محمدی کو سرکار نے نصیحت فرمائی، کہا یا سلمان
इलैका बिक़राअतिल कुरआन। सलमान, मैं तेरा सरदार मोहम्मद तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि कुरान की तिलावत किया करो। मैं गुम समझने में भी पढ़ने का आदी नहीं हूँ। तवज्जो फरमाइएगा, मैं तेरा सरदार मोहम्मद नसीहत कर रहा हूँ कि कुरान की तिलावत किया करो। मैं मिंबर अज़ा पे, आप सफ़े अज़ा पे, आप अपने अंदाज में इबादत कर रहे हैं, मैं अपने अंदाज में मसरूफ़ है इबादत हूँ। भाई इबादत है ना। तवज्जो फरमाइएगा, आप मुझे नेकी की दावत दे सकते हैं, मैं आपको नेकी की दावत दे सकता हूँ। मसलन मैं कह सकता हूँ, मोमिनीन कराम, फलां बच्चा यतीम है, इसकी यतीम नवाजी कर दीजिए, मस्जिद बन रही है, इसमें हिस्सा डाल दीजिए, बारगाह का इब्तिदा हो गई है, इसमें अपना हिस्सा डाल दीजिए। फलां मोमिन अलील है, बिस्तर बीमारी पर है, मुआलजा की रकम नहीं है, अल्लाह ने आपको बड़ा रिस्क दिया है, उसकी जरा उसकी मामलत फरमा दीजिए। आप मुझे नेकी की दावत दे सकते हैं। जुमला सुनिएगा, कहेंगे मौलाना आप भी रिच मैन है, माशाअल्लाह, अच्छे खासे दौलतमंद है, सरवतमंद है, आप भी फलां आदमी की मदद फरमा दीजिए। मजलिस बर्पा हुई, आइए हुसैनियत के बारे में कुछ गुफ्तगू फरमा दीजिए, आइए हमें अली अली करा दीजिए। चाहे आप मुझे नेकी की दावत दे या मैं आपको अमल साले की दावत दूं, आप मुझे हसना की दावत दे या मैं आपको हसना की दावत दूं। सबसे पहला सवाल जो इंसान के जहन में आता है वो यही आता है कि अगर ये अमल साले अंजाम दूं, अगर ये नेकी अंजाम दूं, तो बारगाह रबूबी से मेरा अजर क्या होगा। भाई हर इंसान यही कहता है ना कि बारगाह रबूबी से बुजुर्गों, भाई मेरा अजर क्या होगा, मेरी पाताश क्या होगी। सरकार ने फरमाया, सलमान, मैं तेरा सरदार मोहम्मद तुझे कह रहा हूँ, कुरान की तिलावत किया क्या हो। सरकार ने 3 अजर जिक्र फरमाया, फइन्ना क़राअतहु कफ़ारतुम मिनज़्ज़ुनूब। कहा सलमान, जो बंदा कुरान की तिलावत करता है, इधर कुरान के नूरानी लफ्ज, कुरान के नूरानी खलबात इसकी ज़बान पर आते हैं, अल्लाह कुरान के इन नूरानी अल्फाज को पढ़ने वाले के गुनाहों का कफारा बना देता है। देते रहो। अपनी बारी पे इबादत कर लेना। तवज्जो फरमाइएगा, मैं अगला जुमला कह देता हूँ। दर्स इनकलाब है, जीते रहे जिंदगी हो। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ने दूसरा अजर जिक्र फरमाया इंदा क़राअतहु कफ़ारतुम मिनज़्ज़ुनूब व सत्रुन फिन्नार। कहा सलमान, जब जहन्नम के शोले मुजरमों को लपक के निकल रहे होंगे, जो बंदा कुरान पढ़ता है, ये कुरान दरमियान में ढाल बनकर पढ़ने वाले को आतिश जहन्नम से बचा लेगा। नहीं मोहब्बत फरमाना, मैं कुरान पढ़ के फिर इतरत के पढ़ना है। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार सैयद अंबिया ने तीसरा अजर जिक्र फरमाया अमान मिनल अज़ाब। कहा सलमान, जो बंदा कुरान की तिलावत करता है, नाराजगी परवरदिगार से जब अजाब नाजिल होता है, ये कुरान अपने पढ़ने वाले को अल्लाह के अजाब से बचा लेता है। क्या असर है कुरान का, है ना भाई, असर हमारी जिंदगी में कुरान का असर है। अच्छा, अब मुझे नहीं मालूम आपका ज़ौक़ समात क्या है और यहाँ का माहौल कैसा। मैं तो इन चेहरों की पहली मर्तबा ज़ियारत कर रहा हूँ। तवज्जो फरमाइएगा, अब यही सलमान महम्मदी रहलत रसूल के बाद चले और अली इब्न अबी तालिब के पास आए। जुमला बदलू, यही सलमान रहलत रसूल के बाद अली इब्न अबी तालिब के पास आए। चलो हम लोग कह देते हैं किसके पास है, अमीरुल मोमिनीन यासुबुद्दीन काइदुल गुर्रल मुहज्जलीन अल हादी इला रशाद अन नातिक़ बिस्सदात अल मसादिम लिल अब्ताल अल मुंतक़िम मिनल जहाल रजुलन शुजाउन वफ़ीयुन अखू रसूलुल्लाह। अब आपके लिए पढ़ने लगा, ऐनुल्लाह वजहुल्लाह लिसानुल्लाह जंबुल्लाह कंजुल्लाह खाज़िनु इल्मिल्लाह क़सीमुन नार वल जन्नह क़ाइदुस साबिक़ीन इलल जन्नह। शेख सदूक ने लिखा, खुदा की कसम हैरान हो, कहा अगर अली को पहचानना है तो अल्लाह की कायनात में अल्लाह के इल्म के खजानादार को अली कहते हैं, और आदम से लेकर इला यौमिल क़यामा जन्नतियों को बहिश्त का रास्ता दिखाने वाले को अली कहते हैं। हर बंदा नारा नहीं लगाता है, तो जो
نہ کسی میں ہمت ہوتی ہے حیدر قرار کا نام لینا. توجہ فرمائے کہ اس کے لیے شباب چاہیے, اس کے لیے جوانی کا زور چاہیے. اچھا ہماری مجلسوں کا کیا کمال ہے, اس میں یا علی علی ہوتا ہے, یا لبیک یا حسن حسین کی صدا آتی ہے, یا لبیک یا زہرا کی صدا آتی ہے, یا جیسے بزرگوار نے وہ سارے نعرے لگوا دیے, ان نعروں کی آواز آتی ہے. مجھے انصاف سے بتانا, یہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں یہ ہمارا عمل ہے نا, گھبرانا نہیں ہے, مجلس میں بڑی عظیم ہے. آج بھائی یہ جو ہمارا عمل ہے اس کو اللہ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ بھائی قرآن جو کہہ رہا ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, یہ جو ہم آوازیں, یہ جو ہم نعرہ لگاتے ہیں, اسے اللہ بھی دیکھ رہا ہے, اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے, ائمہ کی بارگاہ میں بھی ہمارے آواز پہنچتے ہیں. وہ خدا کی مرضی ہے, جیسے پہنچا دے, ہفتے میں 2 دن پہنچا دے یا ہر دن پہنچا دے, لیکن اعمال ائمہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مجلسوں میں جو علی علی ہوتا ہے یہ چشمہ ولا چلتا ہے جس سے جام ولا بھر بھر کے پیے جاتے ہیں. بھائی یہ چشمہ ولا, وہ آپ نے بڑے اچھے لفظ کہے نا, مجھے وہ لکھنؤ سے چلے ہوئے 6 مصرے یاد آ گئے. توجہ فرمائے گا, اس نے کہا کہ غدیر میں خانے میں پڑھنا قرآن و اطرت میں ہے, لیکن بہرحال عقیدت کا اظہار تو میرا بھی حق ہے نا. توجہ فرمائیے گا کہ غدیر چشمہ ولا ہے جہاں جام ولا چلتا ہے, اور چلتا کس کی بارگاہ میں ہے؟ جب اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. 6 مصرے لکھے, ادب جانتے ہو نا بھائی, جانتے ہو, پڑھے لکھے لوگ ہو. توجہ فرمائے گا, اس نے کہا کہ خانے غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے. قدر فرمانا 6 مصرے مکمل کرتا ہوں کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے. ہر بندہ علی علی نہیں کرتا ہے کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے. ہاں دشمن علی کا بڑا اضطراب ہے, جو پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے. اللہم صلی علی محمد, کہ میں خانہ غدیر کی ایسی شراب ہے جس کا خدا کے سامنے پینا ثواب ہے. ہاں دشمن علی کو بڑا اضطراب ہے, وہ پی نہیں سکے گا کہ شجرہ خراب ہے. دشمن ہے جو جہاں میں جناب امیر کا لعنت ہے اس پہ جو بھی ہے ملک غدیر کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ فرما لی آپ نے, محبتیں ہیں آپ کی. توجہ فرمایا, کہا سلمان جو قرآن پڑھتا ہے اللہ کا عذاب جب ناراضگی سے نازل ہوتا ہے تو یہ قرآن اسے عذاب الہی سے امان عطا فرماتا ہے. یہی سلمان چلے, کہاں آئے؟ علی کے پاس. عجیب التجا کر لی, کہا یا علی جب سے مصطفیٰ گئے, پہلا حصہ قرآن پھر اطرت, پھر میں قرآن کی طرف بڑھتا ہوں, ایک عظیم مجلس آپ کی سماعت تک پہنچا دیتا ہوں. اشک عزا تمہارے مقدر کے ہوتے ہیں, وہ سیدہ کے رومال کا حصہ بنا لینا, نجات پا جانا. توجہ فرمائیے گا, غور فرمائیے گا, جملہ بڑا عجیب ہے. کہ یا علی جب سے رسول گئے ہیں کوئی معجزہ نہیں دیکھا ہے. خدا کی قسم 8ویں صدی کے بہت بڑے محدث واعظ بہقی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ مزاجوں کی شناخت رکھنے والے علی نے سلمان کو نظر ولایت سے گزارا, اور علی نے دیکھا کہ سلمان کچھ دیکھنا چاہتا ہے. سنیے یہ گھڑی بڑی بے وفا ہوتی ہے, یہ بڑی تیزی سے چلتی ہے. مجھے ذرا ایک سپیچ آپ تک پہنچا لیں, ٹھیک ہے, محبتوں کا اظہار کرتے رہنا. اچھا غور فرمائیے گا, کہا کہ جب سے مصطفیٰ دنیا سے گئے کوئی معجزہ نہیں دیکھا. علی اٹھے اور دوش مبارک سے ابا اتاری, زمین پہ بچھا کے علی نے سلمان کو بٹھایا. کہا سلمان ذرا آنکھوں کی پلک جھکا لو. سلمان کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی. کہتے ہیں آنکھیں بند تھی, میری سماعتیں بیدار تھی.
अली ने ज़ेरे नबे इमामत कुछ कलिमात कहे। कहते जैसे अली ने ज़ेरे नबे इमामत कलिमात कहे, कहा सलमान जरा आंखें खोलो। सलमान कहता मैंने आंखें खोली, अब आए अली अबा नहीं थी, तख्त सुलेमान बन के हवा में परवाज कर रही थी। सुनो सुनो जरा बेशक लिख लेना गूगल पे हदीस के साथ, जो समझ आ जाएगी। तवज्जो फरमाएगा, अब आए अली इब्न अबी तालिब, अबा नहीं थी, तख्त सुलेमान बन के हवा में परवाज कर रही थी। सलमान कहते हैं अली इब्न अबी तालिब ने मुझे ज़मीन की वुसअतों में, तवज्जो फरमाएगा, अल्लाह की निशानियां दिखाते गए, मैं अल्लाह की निशानियां देखता गया। ये ज़मीन कितनी वसी है, अल्लाह की आयात दिखाते गए, मैं आयात इलाही देखता गया। कहते अब आए अली इब्न अबी तालिब ज़मीन की वुसअतों को छोड़कर आसमान के रफ़अतों और बुलंदियों की तरफ हाँ बढ़ने लगी। पहला आसमान आया, अली इब्न अबी तालिब अल्लाह की निशानियां दिखाते गए, मैं देखता गया। दूसरा आसमान आया, अली इब्न अबी तालिब अल्लाह की निशानियां दिखाते गए, मैं आयात इलाही को देखता गया। तीसरा आसमान आया, अली इब्न अबी तालिब आयात इलाही दिखाते गए, मैं अल्लाह की निशानियां देखता गया। चौथा आसमान आया, अली इब्न अबी तालिब आयात इलाही दिखाते गए, मैं अल्लाह की निशानियों को देखता गया। जब चौथे आसमान से अली इब्न अबी तालिब अबूर करने लगी, सलमान कहते मैंने 10 से अदब बांध लिए। मैंने कहा या अली बस मेरी ताकत जवाब दे गई, इससे आगे सलमान नहीं बढ़ सकते हैं। जब ये जुमला मैंने पढ़ा ना, मैंने फज़ाइल सहाबा की किताबें खोलना शुरू कर दी। मैंने कहा पढ़ूं तो सही कि आवाज में पैगंबर में बैठने वालों की अजमत क्या है। सबसे पहले अलिफ से शुरू हुआ, मैंने जनाब अबू ज़र को पढ़ा। अबू ज़र के बारे में पैगंबर ने फरमाया कि ये अबू ज़र मेरा वो सहाबी है, तवज्जो, कि आसमान ने किसी ऐसे पर साया नहीं किया है, जमीन ने किसी ऐसे को उठाया नहीं है जो अबू ज़र से सच्चा हो। ये सब बातें आपसे जुबे लेकर जुबला लेना, जो अबू ज़र से सच्चा हो। मेरा भी बचपन था, तलबा का जमाना था, और में बैठा हुआ था, और मैंने आयतुल्लाह मीलानी से पूछा था कि अगर बाज़ में रिसालत में बैठने वालों में अबू ज़र सबसे सच्चा है तो फिर अली भी तो बैठते थे, फिर अली कहाँ गए? अगर अबू ज़र सच्चा है तो फिर अली का मर्तबा क्या है? अगर अबू ज़र सबसे सच्चा है तो फिर अली कहाँ गए? उन्होंने मेरी तरफ देखा और देख कर कहा तूने बात को समझा नहीं है। कहा कि बाज़ में रिसालत में बैठने वालों में जब किसी सहाबी की फजीलत का तज़किरा होता है, फला नमाज़ी है, फला साखी है, फला जहाद करता है, फला यतीम नवाज़ी करता है, जब किसी सहाबी की फजीलत का तज़किरा होता है, सहाबी का मुकाबला सहाबी से होता है, अहले बैत से नहीं होता। हाय 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 हाय, जीते रहो, फजीलतें पढ़ो, जीते रहो, फजीलतें पढ़ो, मौक़ों का फजीलतें पढ़ो, मगर सहाबी का मुकाबला सहाबी से होता है, अहले बैत से नहीं होता। अली कौन है? अली इत्तबाअ रसूल का पहला नूर कुदसी है। नहीं 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 नहीं, मैं लफ्ज़ की कदर कराना चाह रहा हूँ। अनवार कुदसिया में इत्तबाअ रसूल में अली सबसे पहला नूर कुदसी है। तवज्जो फरमाइएगा, अली से किसी का मुबासरा नहीं है। जुमला समझ आ गया? और अबू ज़र कौन है? अबू ज़र ईमान के 9वें दर्जे पर फाइज है। अबू ज़र को छोड़ा, मैं फौरन सलमान पे पहुंच गया। कंबर को भी छोड़ दिया, मिक़दाद को भी छोड़ दिया, अम्मार को भी छोड़ दिया। तवज्जो, मैं फौरन बस मैं रिसालत में बैठने वाले सलमान पर पहुंचा। सलमान कौन है? सलमान वो है जिसके बारे में पैगंबर ने फरमाया अस्सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहलल बैत में से है। सरकार ने फरमाया और फरमाएगा ये सलमान वो है जन्नत जिसके दीदार की मुश्ताक है। फिर सरकार ने फरमाया हर नबी की उम्मत का दाना होता है, मेरी उम्मत का दाना सलमान मुहम्मदी है। और सलमान की दानाई की बात करूं, कुरान पढ़ते हो सारे, उसमें सूरह मुबारक लुक़मान है, नतीजा किबला बड़ा अज़ीम होगा। उसमें सूरह मुबारक लुक़मान है। लुक़मान के बारे में इख्तिलाफ, लुक़मान नबी है, वसी है या नहीं, गुलाम था, बड़ा दाना था। जो अथेंटिक बात है वो यही है कि लुक़मान नबी नहीं है, नबी का वसी भी नहीं है, बल्कि अपने जमाने का एक दाना इंसान है। अच्छा, जब बादशाहों में इधर उधर सल्तनतों में जनाब लुक़मान की दानाई की बातें होने लगी ना, और बादशाह ने कहा चलो आजमा लेते हैं कि सलमान कितना दाना है। और फरमाइएगा सरकार सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते हैं बादशाह वक्त ने उन्हें बुला लिया, मेरी जबान के साथ साथ चल तो रहे हो ना, तवज्जो फरमाइएगा कि आजमा लेते हैं। नतीजा अजीम, आजमा लेते हैं कि ये लुक़मान कितना दाना है, इसे आजमा लेते हैं। उसने बुलाया और अपनी बकरियों में से एक बकरी दे दी, कहा जाओ इसे ज़बह करो, ज़बह करके इसके जो सबसे उम्दा आज़ा है ना वो लेके आ जाओ।
सलमान गए, जनाब लुकमान गए, बकरी ज़बह की, तवज्जो फरमाइएगा, दिल और ज़बान निकाल अल्लाह के बादशाह के सामने रख दिया, नसीहत भी हो जाए ना, बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह ने दूसरी बकरी दे दी, कहा जाओ इसे ज़बह करो और इसके सबसे घटिया और पासा लेके आ जाओ। जनाब लुकमान गए, ज़बह की और दूसरी तरफ भी आए तो दिल और ज़बान ला के रख दिया। कहा अच्छी आदमी है, तो कैसा दाना है भाई, कहा सबसे उम्दा आज़ा ले आओ, फिर भी दिल और ज़बान लेके आ गया। कहा सबसे घटिया आज़ा ले आओ, फिर भी दिल और ज़बान लेके आ। कहा बादशाह तुझे क्या पता, अगर ये पाक हो जाए तो उम्दा यही है। नहीं नहीं नहीं, तुमने नसीहत ली नहीं है। अगर दिल और ज़बान पाक हो जाए तो सबसे अच्छे यही है, और अगर दिल और ज़बान पाक ना हो तो सबसे बुरे यही है। तो जब किसी ने कहा था कि लुकमान इतना बड़ा दाना है, सरकार सादिक़ आले मोहम्मद ने फरमाया इन्ना सलमान खैरुम मिन लुकमान, तुम लुकमान की दानाई की बातें करते हो, अब आले मोहम्मद का गुलाम सलमान लुकमान से भी दाना है। ओए 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 ओए, जीते रहो, जिंदगी हो। कहा कि लुकमान जो है वो दाना है, लेकिन हमारा सलमान लुकमान से भी दाना है। अच्छा सलमान क्या है? सरकार फरमाते हैं हर नबी की उम्मत में दाना होता है, मेरी उम्मत का दाना सलमान मोहम्मदी है, जन्नत जिसके दीदार की मुश्ताक है। अगर अभी भी नहीं समझे तो मैं इतना कह देता हूँ, सलमान तेरा क्या कमाल है, कभी दहलीज फातिमा पर झाड़ू करते हुए नजर आए, कभी चक्की चलाते हुए नजर आए, कभी हसनैन को शाने पे बिठा के बहलाते हुए नजर आए। हाँ, फिर सरकार ने क्या फरमाया था, ये सलमान वो है जो ईमान के 10वें दर्जे पर फायज है। सलमान कौन है? जो ईमान के 10वें दर्जे पर फायज है। नतीजा अजीम दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ, सलमान कौन है? जो ईमान के 10वें दर्जे पर फायज है। यानी कहा सलमान हम अहले बैत में से है, सलमान वो है जन्नत जिसकी दीदार की मुश्ताक है, सलमान वो है हर नबी की उम्मत का ताना होता है, मेरी उम्मत का ताना सलमान मोहम्मदी है। सरकार फरमाते अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था सलमान से मोहब्बत किया करो। तो जो सलमान वो है जो ईमान के 10वें दर्जे पर फायज है। मैं हैरान हो गया कि वो सलमान जो ईमान के 10वें दर्जे पर फायज है, वो अली इब्न अबी तालिब के एक मौजूदा की हिम्मत नहीं रखता, तो जिनका ईमान में दर्जा ही नहीं है वो अली के बराबर कैसे रख सकते? ओए 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 ओए, ज़हन पीछे रह गया, मैं ज़हन पीछे रह गया। तवज्जो फरमाएगा, जिनका ईमान में दर्जा ही नहीं है, ईमानदारों की फहरिस्त बनाई जाए, फहरिस्त बनाई जाए तो उसमें है ही नहीं। तवज्जो फरमाएगा, वो अली की बराबरी कैसे कर सकते हैं? अली वो है जिसे मुस्तफा ने, अब ठहर गया कीमती तरीन में ये सुन लो, अली वो है जिसे मुस्तफा ने कुरान का हम पला करार दिया है। ओए 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 ओए, नहीं 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 नहीं, अली वो है जिसे मुस्तफा ने कुरान का हम पला करार दिया है, हम वजन है अली कुरान का। आओ हम सब मिलके ना अपने मौला से पूछ लेते हैं कि इस कुरान की अजमत क्या है, फिर सरकार से पूछते हैं, फिर नतीजा दे के मैं दुआ का मुस्तहक ठहर जाऊं तो दुआ दे देना। अच्छा गौर फरमाइएगा, कहाँ हम अली से पूछ लेते हैं। मैंने नहजुल बलागा खोला, या अली कुरान की अजमत आप ही बयान फरमा दें। सरकार ने फरमाया वअलमू अन्न हाज़ल कुरान हुवन नासिहुल लज़ी ला यग़ुश्शु हुवल हादिल लज़ी ला युज़िल्लु। तवज्जो फरमाएगा, हुवल मुहद्दिसुल लज़ी ला यक़ज़िबु मा यालस हाज़ल कुरान इल्ला कामा अन्हु बिज़ियादतिन व नुक़सानिन बिज़ियादतिन फ़ी हुदा व नुक़सानिन मिन अमा वअलमू। तवज्जो फरमाएगा अन्नहु लैसा लिअहदिन बअदल कुरान मिन फ़ाक़तिन वला लिअहदिन क़ब्लल कुरान मिन ग़िना फ़स्तशफ़ूहु बिही मिन अदवाइकुम वस्तईनु बिही अला लवाइकुम फ़इन्न फ़ीहि शिफ़ाअन मिन अकबर दाए अल कुफ्र वल निफाक़ वल ग़य्य वल ज़लाल। अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, तवज्जो फरमाएगा, वस्अलुल्लाह बिही व तवज्जहू इलैहि बिहुब्बिही वला तसअलू बिही खल्क़हू इन्नहु मा तवज्जह अल इबाद इलल्लाह बिमिस्लिही फ़इन्नहु शाफ़िउन मुशफ़फ़ुन व क़ाइलुन मुसद्दक़ुन। अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कुरान की अज़मत क्या है। अली कह रहे हैं, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कुरान की अजमत क्या है। अली इब्न अबी तालिब ने पहला जुमला इरशाद फरमाया, कहा सुनो कुरान नसीहत करने वाला है जो अपने से नसीहत लेने वाले को कभी धोखा नहीं देता है। 10 मिनट ये दे दो, 10 मिनट और दे देना। तवज्जो फरमाइएगा, आपकी अगर एक लम्हा भी ज़ाया करूं तो बेशक रोज़े क़यामत आके मेरे सामने खड़े हो जाना कि हमारा वक्त ज़ाया किया था।
तवज्जो फरमाइएगा। कहा कि वालमू, ये कुरान वो नसीहत करने वाला है जो अपने से नसीहत लेने वाले को कभी गुमराह, कभी धोखा नहीं देता। अली फरमाते ये कुरान वो हादी है जो कभी गुमराह नहीं करता। फरमाया ये कुरान ऐसा गुफ्तगू करने वाला है जो कभी गलत बयानी नहीं करता है। अली फरमाते हैं जिस बंदे को कुरान का महजर नसीब हो जाए, यानी मईयत कुरान, चलो मैं सादा कर देता हूँ, जिस बंदे को कुरान की हम नशीनी मिल जाए, कुरान खोले और कुरान की हम नशीनी में बैठ जाए, कुरान के महजर में बैठ जाए, अली फरमाते हैं उसकी एक चीज में इजाफा हो जाता, एक चीज में कमी हो जाती। या अली हमें क्या पता किस चीज में इजाफा हो जाता, किस चीज में कमी हो जाती है। अली फरमाते हैं बेज़ियादतिन फ़ी हुदा व नुक़सान मिन अमा, जिसको कुरान की हम नशीनी मिल जाए उसकी हिदायत में इजाफा हो जाता है, गुमराही में कमी हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, कुरान कुरान सुनिए, सुन लीजिए, मैं फिर जाता हूँ उस मौके पे भी, कुरान सुन लीजिए। फिर सरकार ने क्या फरमाया, अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं जिसके सीने में कुरान का इल्म आ जाए, कुरान का इल्म उसे दुनिया के तमाम उलूम से बेनियाज कर देता है, और अगर सारे इल्म आ जाए और कुरान ना आए, ये बंदा दुनिया के सारे इल्म मिलकर इसे कुरान से बेनियाज नहीं कर सकते हैं। अली फरमाते हैं अली फरमा रहे हैं अगर किसी बीमारी में मुब्तला हो जाओ तो कुरान से शिफा मांगो, वस्तईनु बिही अला लावाइकुम, अगर किसी परेशानी में मुब्तला हो जाओ कुरान से मदद मांगो। अली फरमाते फ़इन्न फ़ीहि शिफ़ाअन मिन अकबर दाय अल कुफ्र वन निफाक वल गय व ज़लाल। अली फरमाते ये कुरान वो है, अगर कोई काफिर है तो कुफ्र की बीमारी की शिफा भी कुरान में है, कोई मुनाफिक है तो मुनाफिकत की बीमारी का इलाज भी कुरान में है, अगर कोई राह रात से हट गया है तो कुरान राह हिदायत पर भी लाता है, अगर कोई महलका हलाकत में गिर गया है निजात देने वाला भी कुरान है। फिर सरकार ने जुमले फरमाए, जो बड़ी मजलिस पढ़ी है ना और फरमाइएगा, फिर सरकार ने इरशाद फरमाया कैसे ये जुमले हैं, कहा वसअलुल्लाह बिही वला तवज्जहू इलैहि बिहुब्बिही। अली फरमाते हैं कुरान को अल्लाह से मांगने का वसीला बनाओ और दिल में जितनी मोहब्बत रखते हो ना वो सारी की सारी मोहब्बत के साथ कुरान की तरफ रुजू करो। फिर फरमाया भला तसअलु बिही खल्क़हू, कहा कुरान को अल्लाह की मखलूक से मांगने का वसीला न बनाओ। अली इब्न अबी तालिब ने आखिरी जुमला कहा, सुनिए, इन्नहु मा तवज्जहल अबादु इलल्लाह बिमिस्लिही, कहा मैंने अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए अली ने कुरान से बड़ा कोई और वसीला नहीं पाया है। फरमाया कुरान वो है जिसे अल्लाह ने हक़ शफात भी दिया है और अल्लाह ने शफात को कबूलियत की ज़मानत भी दी है। कहा क़ाइलुन मुसद्दक़ुन, कहा कुरान वो है, तवज्जो फरमाएगा, ऐसा बोलने वाला है जिसकी तस्दीक बारगाह रब्बी से की गई है। ये जुमले आपने सुन लिए, मोहब्बत फरमाई आपने, मैं बेहद आपका मशकूर कि अली ने कुरान की कैसे अजमत बयान फरमाई है। कुरान इतना जो मैंने पढ़ना है, समझो। अब कुरान नाज़िल के साथ पर हुआ है, सैयदुल अंबिया पर कुरान नाज़िल हुआ, सरकार रिसाले से पूछे 4 हदीसें नतीजा दे के दुआ ले रहा। सरकार सैयदुल अंबिया से तो पूछे कि कुरान की अजमत क्या है, फज़ाइल का खलीजा, ओ समंदर, शाम तक पढ़ता रहूंगा, लेकिन आज जरा कुछ समझ लीजिए, नतीजा अजीम होगा, दुआ देंगे, तवज्जो फरमाइएगा। सरकार सैयदुल अंबिया से पूछ लेते हैं, देखिए ये सारे आलम शबाब में आप बैठे हैं, जवानी है, जवानी में आदमी अच्छी बात समझ ले, इससे और बड़ी क्या गनीमत होती है, तवज्जो फरमाइएगा। सरकार रिसालत से पूछ लेते हैं, या रसूल अल्लाह कुरान आपके कल्बे मुबारक पर नाज़िल हुआ, उस कुरान की अज़मत क्या है। सरकार ने पहला जुमला इरशाद फरमाया, सरकार ने फरमाया जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है वो घर आसमां वालों के लिए ऐसे चमकते हैं जैसे सितारे जमीन वालों के लिए चमकते हैं। क्या कमाल है। फिर जुमला इरशाद फरमाया अल्लाह ने बहश्त के दराजात कुरान की आयात की तादाद के बराबर बनाया है। फिर सरकार ने फरमा दिया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान की तालीम लेता है, आगे कुरान की तालीम देता है। तो जो फरमाएगा जितने आज़ादार बैठे हो ये 10 मिनट सारे ख्याल ज़हन से निकालो जरा, मैं बहुत बड़ी बात की तरफ जाने लगा हूँ। अच्छा, जितने आज़ादार बैठे हो, हर आज़ादार चाहे वो घर में है चाहे वो हुसैनी सफ़े आज़ा पे बैठ गया है, हर आज़ादार के हुसैनी के तवज्जो फरमाइएगा उसकी 4 तमन्ना है, 4 आरज़ू में है।
پڑھوں؟ اس کی 4 آرزو میں ہر آزادار یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سعادت مندوں والی ہو جائے۔ جامپور کا کوئی ہے مرد مومن جو کھڑا ہو کے مجھے کہے کہ مولانا مجھے خوش بختی نہیں چاہیے، مجھے سعادت مند زندگی نہیں چاہیے؟ تو جو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سعادت مند ہو جائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ یا وہ شہادت کی موت پا جائے یا اس کی موت کو شہادت کا رتبہ مل جائے۔ توجہ فرمائیے گا۔ تیسری بات کیا ہے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ محشر کی گرمی میں اسے لواء حمد کا سایہ نصیب ہو جائے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ گمراہی سے نکل کر ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ ابھی جب آپ سوئے ہوئے تھے میں پڑھ دیا تھا، اب پھر پڑھ دیتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ مسند رسالت پر کون بیٹھے ہیں؟ امام الانبیاء، سید المرسلین، طٰہٰ یاسین، مزمل مدثر، نور مجسم، پیکر رحمت، وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہیں، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، 2 عالم کے سردار بھی ہیں، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہے، وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہے، اول نور بھی ہے، مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد ہی وہ لوح محفوظ ہے جن پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا۔ مصطفیٰ وہ ہے جن کا نام توریت میں احید، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ سید الانبیاء مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، آرزویں تمہاری ہیں، نسخہ مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ان اردتم عیش السعداء و موت الشہداء و ظل یوم الحرور والہدى بعد ضلالت فادرسوا القرآن فإنه کلام الرحمن وحرز من الشیطان رجحان فی المیزان۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی سعادت مندوں والی ہو جائے، تمہاری موت شہیدوں والی ہو جائے، اگر یہ چاہتے ہو لواء الحمد کا سایہ تمہیں نصیب ہو جائے، اگر چاہتے ہو گمراہی سے نکل کر ہدایت کے راستے پر آ جاؤ، کا نسخہ میں بتاتا ہوں، قرآن کھولو، قرآن سے سبق لو، فدرسو، قرآن سے سبق لو۔ مجھے پتا ہے قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، ہاتھ لگا کے چومنا بھی ثواب ہے، تلاوت کرنا بھی ثواب ہے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، لیکن پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ فدرسو القرآن، قرآن کھولو، قرآن سے درس لو، قرآن سے سبق لو۔ توجہ فرمائیے گا، قرآن سے سبق لو۔ سرکار نے فرمایا جب تم قرآن سے سبق لو گے زندگی سعادت مندوں والی ہو جائے گی، موت کو شہادت کا رتبہ مل جائے گا، لواء الحمد کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ جب قرآن سے سبق لو گے تم گمراہی سے ایسے دور ہو جاؤ گے کہ پھر گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ ہمت ہے؟ سننے کی ہمت ہے نا؟ اچھا توجہ فرمائیے گا، سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ جملہ یاد رکھنا، فدرسوا القرآن۔ بھائی صاحب فدرسوا القرآن، قرآن سے درس لینا ہے۔ توجہ، آپ میرے نیبر ہیں، قریبی ہیں، اگر آپ ہی پیچھے دیکھیں گے تو مجھے تو پھر ادھر بیٹھنا پڑے گا۔ توجہ فرمائیے گا، اچھا غور فرمائیے گا، کہا کہ فدرسوا القرآن، قرآن سے سبق لو۔ اچھا یہ ساری حدیثیں میں پڑھ رہا تھا، توجہ 10 منٹ میں مزید فضائل پڑھنے لگا ہوں، غور فرمائیے گا، یہ ساری حدیثیں میں پڑھ رہا تھا۔ میں کمزور دل کا آدمی ہوں، یہاں کے لوگ تو بڑے دلیر بہادر ہوتے ہیں نا، ذرا آپ کو میں نہیں کہتا کہ جگر پہ ہاتھ رکھو میں کچھ پڑھنے والا ہوں، نہیں کہ آپ کا جگر پہلے ہی بڑا مضبوط ہے۔ اچھا غور فرمائیے گا، حدیث پڑھتے پڑھتے نا میں اس حدیث پہ پہنچ گیا کہ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہم۔ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ ڈرنا نہیں، ڈرے ہوئے بندے تو مجھے سنائی کبھی نہیں میں۔ توجہ فرمائیے گا، غور فرمانا بھائی، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ چلو یہ جوان آدمی کہیں گے مولانا سفید ریش ہے، انہیں کچھ نہیں کہتے ہیں، بڑا سفر کر کے آیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کوئی بزرگ کہہ سکتا ہے چلو آپ بزرگ ہیں، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ سفید ریش ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ آپ سب سے سینئر ہیں۔ اچھا غور فرمائیے گا، مولانا اتنا سفر کر کے یہی حدیث سنانے آئے ہو؟ اور کوئی حدیث نہیں ملی تمہیں کہ رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہم؟ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ توجہ فرمایا کہ مولانا کہو عجیب ہے، ابھی تو بیان کر رہے تھے کہ سعادت مند زندگی چاہیے، قرآن عطا کرتا ہے، شہادت کی موت چاہیے، قرآن عطا کرتا ہے، لواء الحمد کا سایہ چاہیے، قرآن عطا کرتا ہے۔ ایسے ہے نا گمراہی سے نکال کے ہدایت کے راستے پر قرآن لے آتا ہے۔ قرآن رحمان کا کلام ہے، قرآن شیطان کی دھوکے بازیوں سے بچا لیتا ہے۔ میزان عمل میں سب سے وزنی عمل قرآن ہے۔ جملہ سننا، میزان عمل میں
सबसे बदनी अमल कुरान है। अली इब्न अबी तालिब ने क्या फरमाया, अभी तो पढ़ रहा था ना, भाई कुरान ऐसा नसीहत करने वाला है जो नसीहत लेने वाले को धोखा नहीं देता। कुरान ऐसा हादी है जो कभी गुमराह नहीं करता। कुरान ऐसा गुफ्तगू करने वाला है जो कभी झूठ नहीं बोलता है। कुरान की मैयत जिसे नसीब हो जाए तवज्जो फरमाइएगा, उसकी हिदायत बढ़ जाती है, गुमराही में कमी हो जाती है। शिफा लेनी है कुरान से लो, मदद लेनी है कुरान से लो, अल्लाह से बारगाह में वसीला ले जाना है कुरान का ले जाओ, तवज्जो फरमाइएगा कुरान का ले जाओ। आप कहेंगे खुद कुरान को देखा जमाना, जरा सुनिएगा, ये जितने बेअजीज बैठे हो सुनिएगा भाई, तवज्जो फरमाना भाई। मौलाना जब हम कुरान खोलते हैं तो कुरान में तो लिखा हुआ है कुरान नूर है, कुरान शिफा है, कुरान रहमत है, कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है, कुरान मोमिनों के लिए हिदायत है, कुरान तिबयानन लिकुल्लि शै है, हर शय को खोल खोल कर बयान करता है। हाँ जामपुर का मोमिन सफे अज़ाब पे बैठे हो, मुझे भी तो इंसाफ दो ना। कुरान नूर है, कुरान शिफा है, कुरान रहमत है, कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है, कुरान तिबयानन लिकुल्लि शै है, कुरान हादी है, कुरान नासे है, कुरान रहमान का कलाम है, कुरान शैतान से बचाता है। मीज़ान अमल में सबसे बदनी अमल कुरान है। जुमला कह रहा हूँ, दुआ दे देना, कुरान हर पढ़ने वाले पर लानत नहीं करता, कुरान उन पढ़ने वालों पर लानत करता है जो कुरान पढ़ते हैं और कुरान के वारिसों से अदावत रखते हैं। मैं तो कुरान इतना पढ़ रहा हूँ। जीते रहो भाई। भाई कुरान खोलते हैं और कुरान के वारिसों से अदावत रखते हैं। 5 मिनट और दे सकते हो, कुरान के वारिसों से अदावत। अच्छा पैगंबर ने क्या फरमाया था, फदरुसल कुरान, कुरान से दर्स लो। मैं आपको कह रहा हूँ भाई कुरान का माहौल, घरों का माहौल कुरानी बनाओ। अच्छा पहले हमारे घरों का माहौल क्या होता था, मैं कोई दूर का आदमी नहीं हूँ, तवज्जो फरमाइएगा। घरों का माहौल क्या होता था, जब हमारा बच्चा ना वो सुबह सवेरे 7-8 साल के बच्चे जब बिस्तर आराम से आंख खोलते थे ना तो क्या देखते थे, कहीं दादा जान कुरान पढ़ रहा है, कहीं दादी जान कुरान पढ़ रही है, कहीं वालिदा कुरान की तिलावत कर रही है, बड़ा भाई है तो वो कुरान की तिलावत कर रहा है। बच्चा जब आंख खोलता था ना तो जैसी भी आवाज थी दादा की जबान से यही आयत होती थी, वबिल वालिदैन एहसाना। वो बच्चा समझ जाता था कि इनके साथ अच्छा सलूक करूंगा तो अल्लाह खुश हो जाएगा। बच्चा सुनता था वाक़िमो सलाह, नवाजी बन जाता था। बच्चा सुनता था वाह तो ज़कात, भाई घर का माहौल जो कुरानी था तो जो फरमाएगा वाह तो ज़कात बता, ज़कात देने वाला बन जाता था। वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, जब ये बात सुनता था भाई लोगों के साथ अच्छे अखलाक से बात करो। बच्चे को पता होता था कि बड़े भाई से कैसे बोलना है, वालिदा से कैसे बोलना है, अपने वालिद के साथ कैसे बोलना है। गली महल्ले में जब निकलूं और कोई सफेद सामने आ जाए तो मेरा तर्ज तकल्लुम, मेरे बोलने का अंदाज उसके साथ कैसा होना चाहिए। और आजकल क्या हाल है, इधर बच्चे ने कान खोले, इधर आंख खोले, कोई कंजर, कोई मिरासी, कोई नच्चण वाला, कोई डूम, तो मुझे फरमाइए ना, उसकी आवाज बच्चे के कानों में जाएगी। अब ये सोचो कि जिस बच्चे के कानों में कुरान जाता है उसका मेयार क्या होगा। जिस बच्चे के कानों में ये गलत आवाजें जाती हैं वो कैसा होगा। तवज्जो फरमाइए, यानी अगर बच्चा फर्मा बरदार बनाना है तो उसकी समाअतों तक कुरान पहुंचाओ। अगर बच्चा इबादत गुजार बनाना है तो उसकी समाअतों तक कुरान पहुंचाओ। ये हो गया ना भाई, कुरान से दर्स लो। इस बात समझ आ गई या नहीं आई, कुरान से दर्स लो। और कुछ कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं जब वो कुरान पढ़ते हैं तो कुरान उन पर क्या करता है, नफरीन करता है, लानत भेजता है। अच्छा बड़े बड़े मैं बैनर्स फ्लैक्सेस देखता हूँ, ये बहनें बेटियां बैठी हैं या माँ या बहनें या बेटियां, गौर फरमाइए। और इनके लिए सबसे बड़ा एजाज क्या है, या ये कनीजा ने जनाब सैयदा है या कनीजा ने सानी ज़हरा है, इसके अलावा तो कोई और टाइटल ही नहीं है यहाँ बैठने वाले का। हम सारे गुलामान आले मोहम्मद हैं, अहल बैत के गुलाम है, वो कनीजा ने ज़हरा बैठी हुई है। अच्छा जुमला सुनिएगा। अच्छा ये बड़े बड़े फ्लैक्सेस, बड़े बड़े बैनर्स देखते हैं, भाई जी वो कुरान खत्म हो गया, इतने बच्चों ने दस्तार बांध ली, और फरमाइएगा कुरान खत्म हो गया। हमें भी पता है कुरान खत्म करना कितना सवाब है, हमें भी पता है कुरान का चुमना भी सवाब है, हमें भी पता है, तवज्जो फरमाइएगा, कुरान को मस करके सीने से लगा लेना है इसका भी शायद अजर है, और फरमाइएगा कुरान की तिलावत का भी सवाब है। लेकिन मुझे जो कारी समझ में नहीं आया, 4 आयतें पढ़ देता हूँ, दुआ देना जिंदगी भर। कुछ कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि जब कुरान पढ़ते हैं तो कुरान उन पर लानत भेजता है। मुझे वो कुरान पढ़ने वाला आज तक समझ में नहीं आया जो पढ़े इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। जामपुर का मजमा अगर जागा नहीं तो मैं मिंबर से उतर के जगा लूंगा। तवज्जो फरमाइएगा, ये कैसा कारी कुरान है जो आयत तत्हीर पढ़े और इतरात रसूल की इसमत का
اللہ رسول کے بعد علی کو اپنا ولی نہ مانے، قرآن اللہ نہ کرے تو اور کیا کرے؟ اللہم صلی علی محمد۔ ہمیں تو کوئی ایسا قاری آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے جو پڑھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو پڑھے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، جو پڑھے هَلْ أَلْهَا إِلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ، جو پڑھے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جو پڑھے سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، جو پڑھے یا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، یہ کیسا قاری ہے جو آیت ابلاغ بھی پڑھ بیٹھے، آیت اکمال بھی پڑھ بیٹھے، اور مصطفیٰ کے اعلان غدیر پر ایمان نہ رکھتا ہو، قرآن لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ توجہ فرما لیا آپ نے؟ اور سرکار نے کیا عظمت بیان فرمائی، ان اللہ لا يعذب، توجہ فرمائے گا، قلباً و اہل قرآن، سرکار نے فرمایا جس دل میں قرآن اتر جائے اللہ اسے عذاب نہیں کرتا ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہم کون ہیں، ہم وہ ہیں، پیغمبر نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، نتیجہ لے لیا آپ نے، بس قرآن اترت میں نے سمجھانا تو سمجھ آ گیا، توجہ، انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو گرہ وہاں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اپنی کتاب، اپنی عطرت، اپنی اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں کو تھام لو گے، ایک ہاتھ میں دامن قرآن میں، ایک ہاتھ دامن اہل بیت میں، کہا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، یہ دونوں حوض کوثر پر میرے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ توجہ فرما لیا آپ نے؟ ساری بات سمجھ آ گئی ہے، کچھ کسر رہ گئی ہے، بات ساری سمجھ آ گئی ہے، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائے گا، اس لیے قرآن آواز دے رہا ہے کہ اگر جن و انس سارے مل جائیں کہ اس قرآن جیسا قرآن لے کے آئے نہیں لا پائیں گے۔ میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، جیسے قرآن بے عیب اسی طرح اطرت رسول بھی بے عیب ہے، جیسے قرآن لا ریب اسی طرح وارثان قرآن بھی لا ریب ہے۔ یہی بات میں نے پہنچانا تھی قرآن و اطرت کے حوالے سے، کوئی بات تو سمجھ میں آئے نا بھائی، ایک گھنٹہ آدمی ممبر پہ بیٹھے، ٹھیک ہے، رکشوں کاروں توجہ ملاقاتوں کی باتیں کر کے لوگوں کا وقت ضائع کر کے خدا حافظ آئی ایم گوئنگ، نہیں، یہ مکتب اہل بیت ہے جس میں ہر جوان کا ایک ہاتھ دامن قرآن میں ہے، ایک ہاتھ دامن اہل بیت میں ہے، اور اہل بیت کا پہلا فرد اور پہلا نور قدسی ہے علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، دنیا علی کو پہچان نہ سکی۔ میں نے کہا عشق اعضا تمہارے مقدر کے ہیں، اس میں میں کبھی کچھ کسی کو نہیں کہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جنگ جمل ہوئی، علی مدینہ نہیں گئے، علی کوفہ چلے گئے، میں شہادت پڑھ دیتا ورنہ قبلہ قوم علی صاحب آئیں گے، ظاہر ہے وہ آپ کی خدمت کر دیں گے۔ جو جملے میرے مقدر کے ہیں میرے ساتھ مل کر عبادت کر لینا، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہو، ذرا ہاتھ کھول لو، ادب کا مقام ہے، یہ ادب کا مقام ہے، توجہ فرمائیے گا۔ علی مدینہ نہیں گئے، علی کوفہ چلے گئے، وقت گزر رہا ہے، ایک دن علی نے آواز دی، کہا میرے شہزادوں، کہا جی بابا، کہا جاؤ مدینہ سے میری پردہ دار بیٹیوں کو لے آؤ۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، اجرکم اللہ، ہر آنکھ وضو کر لیا، ہر آنکھ نے، لیکن میں نے عبادت آپ کے ساتھ کرنی ہے، میں کہیں اور تو کر نہیں سکتا، آپ کے ساتھ ہی عبادت کر سکتا ہوں نا، عزاداروں، کہا جاؤ میری پردہ دار بیٹیوں کو لے آؤ۔ شہزادے تیار ہوئے، جب جانے لگے نا، علی نے آواز دی، حسن بیٹا، کہا جی بابا، کہا حسن بیٹا تمہیں معلوم ہے نا میری بیٹیاں کتنی بڑی پردہ دار ہے؟ اجرکم اللہ، جو بیٹیوں والے بیٹھے ہو، مائیں بہنیں آج ذرا مل جانا ہمارے ساتھ، جو ہاتھ ماتم کے لیے اٹھے نا حجاب کے اندر، جو ہاتھ ماتم کے لیے اٹھے اسے دعا میں بدل لینا، یہ تمہارے بیٹے بیٹھے ہیں، تمہارے بھائی بیٹھے ہیں، ان کے لیے دعا کر دینا، اپنے لیے بھی دعا کر دینا۔ آزادر جملہ ذرا سنیے گا، غور فرمائیے گا، کہا کہ حسن بیٹا جب مدینہ سے چلنا، علی کہہ رہا ہے دن کو آرام کرنا، رات کو سفر کرنا، علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کسی مسافر کی نظر میری بیٹیوں کے سائے پہ پڑ جائے۔
हाय हाय अजरकुम अल्लाह, बड़ी मंजिल मसाइब होगी। हसन चले आजादारो, हाँ हाँ अली के बेटे को मदीना पहुंचे, कहाँ बैठे इस्मत में, जहाँ बैठी हुई है चादर ततहीर की बारिश ज़ैनब। आजादारो बैठी है, पैगाम पहुंचाया, कहा बहनों, कहा बाबा ने अपनी शाही में तुम्हें कूफा बुलाया है। आप रोए ना रोए, मैं इस जुमले पे बड़ा रोया जब कहा ना बाबा ने अपनी शाही में तुम्हें कूफा बुलाया है। हाय हाय ज़ैनब सोच गई मैं शहजादी बन के कूफा जा रही हूँ। हाय हाय रवाज था ना, अली की बेटी ने कहा मैं शहजादी बन के कूफा जा रही हूँ। हया की चादर सर पे ली, नाना की कब्र पे आई, बड़ी मंजिल मसाइब है। नाना की कब्र पे आई, कहा नाना तेरी कब्र छोड़ने को जी तो नहीं करता, मगर बाबा ने बुलाया है, हम शहजादियां बन के कूफा जा रही है। अगली मंजिल पढ़ दूं, आजादारो माँ की कब्र पे आई, कहा अम्मा तुझे छोड़कर जाने को जी तो नहीं करता, मगर अम्मा हम शहजादियां बन के कूफा जा रही है। ये पहली मर्तबा था जो अली की बेटी ने कोई फखरिया अंदाज में जुमला कहा मैं शहजादी बन के कूफा जा रही हूँ। आजादारो काफिला चला, 5 मिनट का मसादा मेरे पास, सिर्फ काफिला चला। और आजादारो जब काफिला चला ना, जैसे अली ने कहा था ना दिन को आराम रात को सफर, आजादारो हाँ जब ये काफिला आ रहा है ना, जुम्मा का दिन था जब ये काफिला कूफा के बाहर पहुंच गया। आजादारी करना मेरे साथ मिलकर, जब ये जुमा का दिन था ये काफिला कूफा के बाहर पहुंच गया। आजादारो हसन मौला ने काफिला रोका, रोक कर ना मस्जिद कूफा में आए, अली खुतबा जुमा दे रहे थे। आजादारो जब अली खुतबा जुमा दे रहे थे, छोटी सी तहरीर लिखी, तहरीर लिखकर मिंबर तक पहुंचाई, यहीं से मसाइब शुरू हो गया। मिंबर तक पहुंचा के कहा बाबा तेरी पर्दादार बेटियां कूफा के बाहर आ गई। हाय हाय अजरकुम अल्लाह, नहीं नहीं आवाज उठ सकती है, उठा लो, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोलते। या ज़हरा ये तेरी बेटियों की चादरों को रोने वाले बैठे हैं। हाँ आजादारो जब कहा बाबा तेरी पर्दादार बेटियां कूफा के बाहर आ गई, जुमला कहूँ अपने अंदाज में, अली ने खुतबा रोका, रोक कर अली ने एक लफ्ज 3 मरतबा कहा लैलन व लैलन व लैला, कहा हसन बेटा ये कूफा है, ज़ैनब पर्दादार है, अभी दिन है रात होने दो, मैं अपनी बेटियों को खुद कूफा ले आऊंगा। हाय हाय अजरकुम अल्लाह, हाय जवान हाय करने वाला कोई नहीं है। आजादारो अली ने खुतबा जुमा खत्म किया। मेरी माँ बहनों अजमत देखो अली की, और उधर ज़ैनब का पर्दे की अजमत को देखो। अली जैसे इमाम ने मेरे भाई खुतबा जुमा खत्म किया, और खुतबा जुमा खत्म करके अली कूफा के हर दरवाजे पर गए। समझा नहीं सका मैं, मेरी जबान में ताकत नहीं है। आजादारो अली जैसा इमाम और कूफा के रईयत के हर दरवाजे पर अली गए। आजादारो दक्कल बाप करते, जब कोई मर्द बाहर आता ना, अली कहते आज रात घर से बाहर ना आना। अजरो कमला याद है, हाय हाय अली जैसा इमाम, काए मर्द आज रात घर से बाहर ना आना। आजादारो डूब गया जुमा का सूरज, पढ़ी गई नमाज, आजादारो अली चले, आजादारो बस 4 सतरे पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा। अली चले, अली ने जाकर उस अमारी में हाथ डाला जहां बैठी थी चादर ततहीर की बारिश। अली काफिला लेके चले, माहौल पढ़ दो। आजादारो रात, कनीजों का हाला, हया की चादरें, अमारियां, आजादारो इधर हसन उधर हुसैन, आगे हनफिया, उससे आगे अब्बास जो हवा में तलवार लहरा के कहता था अल हिजाब, कोई बाहर ना आए, अली की बेटी कूफा आ रही है। अजरकुम अल्लाह, आजादारो अब्बास हवा में तलवार लहराते थे, कहते थे अल हिजाब, आजादारो कोई बाहर ना आए। हाँ आजादारो जिस दुनिया ने पर्दा सीखा है वो आ रही है। आजादारो हाँ काफिला चल रहा है। आजादारो काफिला चलते चलते न जब कूफा का सदर दरवाजा आया ना, अली ने कहा बिन्ते ज़हरा अगर तकलीफ ना हो अमारी का पर्दा हटाओ, बड़ा मसाइब होने वाला है। कहा अगर तकलीफ ना हो अमारी का पर्दा हटाओ। अली की बेटी ने पर्दा हटाया, अली ने रोते हुए कहा पहचान लो ये कूफा का सदर दरवाजा है।
अजरुकुम अल्लाह। हमारी का पर्दा झुक गया, अली आगे बढ़े, अज़ादरो अली आगे बढ़े। अज़ादरो कोई बड़ा बाजार आया, कोई बड़ा चौक आया, अली ने कहा एक मरतबा और तकलीफ कीजिए, हमारी का पर्दा उठाइए। अज़ादरो आप जो अली की बेटी ने पर्दा उठाया ना, अली कहते पहचान लो ये कूफा का सदर बाजार है, ये सबसे बड़ा चौक है। हमारी में बैठी तड़प गई, कहा बाबा बाजारों चौक को बेटों को दिखाए जाते हैं, मैं तो आपकी पर्दादार बेटी हूँ। बाबा हसन हुसैन हनफिया अब्बास बेटों को बाजारों चौक दिखाओ। अली कहते आज शहजादी बन के आई हो, कोई कूफा होगा जब कैदी बन के आओगी, पहचान लो बाजार कैसे अबूर कर ले, खुतबे कैसे देने। या ज़हरा या ज़हरा अजरुकुम अल्लाह। दुआ में हाथ बदल लेना मातम का, कोई खाली हाथ ना जाए। अज़ादरो तड़प गई, अज़ादरो रह रही है कूफा में, दो जुमले कहने की इजाजत देते हो? हाँ रह रही हैं, अली और बतूल की बेटी है कूफा में। मर्द अली से दीन लेते थे, कूफा की औरतें इकट्ठी हुई, अली के पास आई। जुमला मसाहब का है, अगर हाथ उठ जाए खुदा की कसम इसको दुआ में बदल लेना। अली के पास आई औरतें, कहा या अली, जैसे पढ़ा जाता है वैसे ही है, ठीक है। अज़ादरो कहा या अली मर्द आपसे दीन लेते हैं, अगर इजाजत हो तो तेरी बेटियों से कुरान पढ़ ले। हाय हाय अज़ादरो, अली ने सुनो, अली ने कूफा की औरतों को रोका, घर में आए, बैठे इस्मत में बैठी हैं बेटियां। अज़ादरो अली आए, अज़ादरो अली अपनी चादर उतारी, अबा उतारी, ज़मीन पे बिछाई, बिछा के अली बैठ गए। कहा कूफा की औरतें कुरान पढ़ने की दरख्वास्त दे रही है। अली की बेटी कहती है बाबा इजाजत दे दी होती, ये भी कोई पूछने की बात है? जहांपुर का कोई बंदा आजादार मुझे नजर आ जाए ना, मैं जुमला तब कहूंगा। अज़ादरो का बाबा इजाजत देती होती, ये भी कोई पूछने की बात है? अली कहते हैं पूछ इसलिए रहा, मुझे पता है तुझे भीड़ से बड़ी घबराहट होती है। हाय अली अजरुकुम अल्लाह, मैंने दुआ ले ली आपसे, अजरुकुम अल्लाह, मुझे पता है तुम्हें रश से बड़ी घबराहट होती है। इजाजत मिली मेरी माँ बहनों, कूफा की औरतें आई, अज़ादरो अली ने सामने बिठाया। जुमला सुन लो, अली ने सामने बिठाया। अली कहते हैं कूफा की औरतों पहचान लो, ये मेरी बड़ी शहजादी है, ये मेरी छोटी शहजादी है। चंद जुमले अली ने कहा, फिर कहा कूफा की औरतों पहचान लो, ये मेरी बड़ी शहजादी है, ये मेरी छोटी शहजादी है। अज़ादरो कूफा की एक औरत बोल कर कहते या अली कितनी मर्तबा बताओगे, ये बड़ी शहजादी है, ये छोटी है? कहा इसलिए बता रहा हूं जब पत्थर मारने लगना पहचान लेना, ये वही ज़ैनब है जिससे कुरान पढ़ा करती थी, ये वही उम्मे कुलसूम है जिसका अली ने तारुफ कराया था। हाय 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 अजरुकुम अल्लाह, बस खत्म हो गया, आ गया 61 हिजरी का कूफा, लट गई अली की बेटी। नहीं 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 नहीं, मैं बड़ी अकीदत से सतर पढ़ने लगा हूँ। अज़ादरो सोचती थी, आ गया वो कूफा। अज़ादरो जब लुट गई, न चादर रही, न भाई रहे, न गोद के पाले रहे। हाय हाय हाय, शायद समझा नहीं सकता मैं आपको। अज़ादरो न चादर रही, न गोद के पाले रहे, न भाई रहे। अज़ादरो बेपनाह शुतर पे बिठा दिया गया, गोद में सकीना है। ऊंट चलते चलते एक मकान की छत के करीब आया, कूफा की एक औरत बैठी है। मेरी माँ बहनों, खुदा की कसम आज आपने मेरा चेहरा मोमलो देख लिया है ना, कई अरसा गुजर जाए पहचान लोगे, लेकिन अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए शायद ना पहचान सको। अज़ादरो मकान की छत पे बैठी है, ऊंट चलता चलता मकान की छत के करीब आ गया। अज़ादरो वो मस्तूर चेहरा देखती रही, अज़ादरो चेहरा देखती थी तो तड़प जाती थी, किसी शरीफ खानदान की लगती है। मजबूरी देखती थी तो हैरान हो जाती थी। हाय हाय चादर कहाँ गई, हाय हाय बेमखना चादर हो के कूफा में आ गई। बदमाश नाच रहे थे, मंजर पढ़ो। अज़ादरो जब भाई की पापा की बादशाहत में आई थी, अज़ादरो रात थी, दिन नहीं था, भाई थे, शराबी नहीं थे। अज़ादरो अब जो कूफा आई ना, अज़ादरो दिन था, शराबियों का मजमा था, ये ढोल भी बजाते थे, नाचते भी थे, नचे सुगलियों के इशारे करते, ये
मिल के कर लेते हैं। अज़ादरो देखती रही, अज़ादरो जब ऊंट छत के करीब हुआ ना, कहती है एक कैदी बीबी एक सवाल करूं, नाराज तो नहीं होगी, जवाब दोगी? अज़ादरो अली की बेटी ने कहा पूछो, क्या पूछना चाहती हो? जामपुर का कोई अजीम अज़ादार बैठा है जो मुझे आज इस जुमले पर दुआ दे दे। अज़ादरो बीबी पूछो, कहा अली की बेटी ने कहा पूछो, क्या पूछना चाहती हो? कहती है एक कैदी बीबी, आपका चेहरा अली की बड़ी बेटी के चेहरे से मिलता है। अजरकुम अल्लाह या ज़हरा। अज़ादरो जब कहा ना आपका चेहरा अली की बड़ी बेटी के चेहरे से मिलता, अज़ादरो उस वक्त ना धीमे से लहजे में ना अली की बेटी ने कहा उम्मे हबीबा पहचाना नहीं, मैं ज़ैनब हूँ, मैं उजड़ गई, मेरे भाई मारे गए, मेरी चादर लट गई। अज़ादरो कहती है क्या हुआ? कहा मेरे 9 भाई करबला में मारे गए। एक मिनट है, बड़ी इबादत की आपने, अब दुआ दे देना। अज़ादरो कहा मेरे 9 भाई करबला में मारे गए। अज़ादरो इतने में ना अज़ादरो सरों वाले नेज़े नमूदार हुए। अज़ादरो कहती है बीबी ये सर किसके है? कहा ये मेरे 9 भाई हैं, उनको बेगोरो कफन छोड़ा है, जालिमों ने नेज़ों पे सर लगा दिए। कहा बीबी तारफ करा सकती हो ये किसके सर है? उस वक्त अली की बेटी ने कहा ये सबसे बड़े नेज़े पर जख्मी पेशानी वाला हुसैन है, नहीं तो मुझे जामपुर का कोई मातमी मिल जाए। अजरकुम अल्लाह कहा फिर कहो ये बड़े नेज़े पर जख्मी पेशानी वाला हुसैन है। अज़ादरो कहा ये उम्मुल बनीन के लाल है। अज़ादरो जब 8 सर गिनवा चुकी ना, अज़ादरो में हबीबा कहती है बीबी आपने तो कहा